Ibe, ayaw tawag ka sabi, manawag sa kasangalan sa Ginoo, sige, katulo lang. Isindugan na ito kay Eugene. Amen. Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Sige, be, sa ito itong ikanta. By listening ka, memorize pa nga to? Sige, sige daw, be. Hello, kids. I'm Sister Mercy. I'm here to teach you a new song. Come, sing with me. By listening, I can obey all of the words. My God says, it's not more than peace, ain't the proper voice, and those are the Lord. Once again. By listening, I can obey all of the words. My God says, it's not more than peace, it's not more than peace, ain't the proper voice, and those are the Lord. let's sing it again. By listening, I can obey all of the words. Obedience, the joy and peace, they lead
1. Humble yourselves. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Again, humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. As written in the book of James, ano? In the book, tapos James. Okay, di ba? James, James. So, chapter 4, verse 10. As written in the book of James, chapter 4, verse 10. James 4, verse 10. Balik. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Say that again. Go. Study started on James 4:10. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. As written in the book of James, chapter 4, verse 10. James 4, verse 10. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. As written in the book of James, chapter 4, verse 10. James 4, verse 10. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Okay, kamu na, Dabi. Kamu na.
Yes, karon oh. is Ako lang ang about dino. anger. Ay, Kasi gimiga. sa anger. Ha? Anger. Ma? Maglagot, masuko, o pwede ka nang, masuko pa mo na ang anger. So, paano to karon? Ang verse kay Proverbs 14:29a. Kamo na ba? Proverbs 14:29a. He who is slow to anger is of great understanding. Yun, yan na nato na memorization. So, kanang, insay dili masuko dire. Hala, dili masuko dire. Hala. Dili sa masuko. Wow. Sige, tanan ng tanong, masuko. Kanang unsay pwede rason nga nung masuko. Ikaw, kanang atilab ni, usahay, masuko ka. Ano masuko man? Kung, sige, panungog. Hala, ikaw Kuya Brad, kung masuko ka, unsay hinungdan? Kung nakasugoon. Ayun lang. Ikaw kaya AG kay di man day ka masuko. Ano? Kung masuko ka, unsay pwede rason? Wala. Di man day ka masuko. No? Sige, ang atong country nga, he who is slow to anger is of great understanding. So, sa naikondri ba, kanang sitwasyon nga, kanang, iba, masuko ang yung tao, kung masuko ta, kanang magyaw-yaw ta, magreklamo ta, usahay. For example, sa tuwang eskwelahan daw, isay ka na masuko sila mga classmates dere. Diba, kung naik ka ng, halimbawa, naik ka ng buhaton ng imong classmate na dili maayo sa imo, unsay imong reaction? Suko ka? Wow. Anak ko rin, suko lang ka. Sige ka ng, tapos naay grupo-grupo sa iyong eskwelahan. Nagdula sila pagka-recess, tapos dili ka pilon. Unsa ang imong mabati? Masuko, ikaw? Mag-uol. Mag-uol ka, di ba? Kaya sila lang nagdula-dula. Ang giingon diri, dili day daw ta dali masuko or dali nga luod. Kanang ma-upset, luod ta, or kanang masilo ta, dili daw ta dali masuko. Tapos sa ato ang balay, kung kanang kinsa ang kuan, kanang masuko, pagsubuon sa ilang ginikanan. Hello, very good, dili sila masuko. Sige, usahay, pagsubuon ta sa atong kanang mama, may yun ito nga, unya, lugod na, tapos pag subuon ulit kasi yung mama nila, masuko na po ka. So, ang gingon diri kay, we should remain calm. Isa bisaya sa calm. Kalma. Ito. Ha? Hato. Ay, calm. Very good. Kanawin ka gano'n? Kalma. Kalma. Sige, nila sa kalma. Kanang pag masukok ka, kanang Kailog. Chill lang, chill. chill lang. Sige ba? Na ikaw kanang masuko na unta ka, kasumbago na unta ka, pero wala ano mo gibuhat. Nagkalma lang ka ba? Kanang chill lang self. Ano ka nga? Steady lang. O di na ang kalma. Inatadali nga, dili ta dali nga masuko. So, nice story ba? Sa Numbers 13 to 14. Si Jehovah, nag-istorya siya kay Moses. Isa to nag-istorya kay AJ? Si Jehovah daw, nag-istorya, na siya giingon ka Moses. Yan na siya nga, kanang magpadala o kanang mga tao nga mag-spy dito sa yuta sa Kanaan. So, tuman to ni Moses, na siya ipadala nga mga tao, dagat kay Drio, from tribe ni Isakan, Ephraim, dagat pakaayo. So, sa pag-spy nila dito, pagbalik nila, na sila giingon nga balita. Negative nga balita. Nya sa pag-ingon nila ato nga balita, ang mga katawan sa Israel, kanang ilang reaction ba kay kanang suko kayo, klase-klase lang reaction. Pero but si Caleb daw, ang iyang reaction is quiet lang siya o kalma lang siya, kanang hilom ra bitaw. Iyang kanang reaction, bisag kanang negative na ang iyang nahibalaan, ano siya kanang negatibo gud nga kanang nahibalaan, pero wala siya nasuko, wala siya nagyaw-yaw, wala siya nagreklamo. Iyang gibuhat, kalma ra siya o hilom ra siya nga tawo. So ang giingon diri nga bisag nakadawat siya kanang evil report, dili maayo nga kanang balita, pero wala siya wala siya nagpadala sa iyang debate nga kanang masuko ba siya diretso, kundi nagpabilin ra siya nga kalma. So giingnan ta diri ba nga sa ato dahil pagabuhaton sa kanang mga bata pa man ta, muna gani ingon ang atong ginikanan nga
kanang pamina na to, dili ta kanang ganahan, sukuon ka, dili ka ganahan ta, kanang happy na ka masuko ba? Unsa ang buhaton? Nang masama ta ni, sa ganito. Si Jowa, masama si Jowa, hindi sa to, si Caleb. Sa to, isa gibuhat ni Caleb, sa diyang nakabalo siya o kanang, na siya naibalaan niya, dili mayong balita, kung sa yung gibuhat na, o hilom lang siya, then kalma lang siya, wala siya nagpadala sa iyahang ibati. So, bisag ka ng, kapit na unta ka masuko tira, kapit na unta ka magyaw-yaw, kasumbago na unta ka, sometimes di ay, ang ato ang angay buhaton is may lang kang kalma. Instead daw nga kanang, dali ra kay ta mo react sa mga butang, dali ra kay ta magkanang magreklamo, dali ra kay ta magyaw-yaw, kay gisuko ta, dili day na nato buhaton, dili ta masuko, kung may mga way sa tuwa, kundi di wala ta, mahimong kalma or maghambol ra ta sa atong kaugalingon. Kasama ba sa atong gikanta? Unsa ito? Humble yourselves before the Lord. Unsa Bisaya sa humble? Magpakalma. Wow. Magpaubos. Kana ang action din na to, humble yourselves. Magpaubos lang ka. Bisag ka nang iaway na kanila. Bisag ka na kay ganang gusto iingon nga. Murag, hapit na ka makadaog. Mas labaw pa unta kaniya. Pero ang sigingon sa kanang James chapter 4 verse 10, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. So kung nanata sa sitwasyon nga kanang nanata sa ubos na kayo ng sitwasyon ng uban nang agog na sila sa ilang paglantaw sa ilang kagalingon, bisag ka na magpabili ng tanga ubos sa Ginoo, nila tiyatang doon pa as He will lift us up. So sa tong buhaton, kung hapit na ka masuko, buhaton dili magpadala sa ato ang reaction. So unsa itong verse ron? James. Kada isa. Proverbs 14:29. Sa to? Proverbs 14:29. He who is slow to anger, He who is slow to anger is of great understanding. He who is slow to anger, is of great understanding. Then, ang katong isa ka verse, James 4 verse 10. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Mas na to kay kanan kita tanan mag-ingon ang tanan no kuya Ejino. Sige. Ito, James 4 verse 10. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Sige, mas na to kanta. Memorize niyo ang verse. Tarog kanta, nanay pagkaon. Nanang pagkaon, hindi na kanta. Walay kaon. Bunal pag yun. Okay, 1, 2. Tagbo pangitay na yung kaming lining ron. Tagbo pangitay. Hello, kids! Ako si Ate Pamela. Ako si Ate Isi. At kakain natin ang James 4:10. James 4. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. As written in the book of James, chapter 4, verse 10. James 4, verse 10. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. As written in the book of James, chapter 4, verse 10. James 4, verse 10. Humble yourselves before the Lord, and He
book of James, chapter 4, verse 10. James 4, verse 10. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. As written in the book of James, chapter 4, verse 10. James 4, verse 10. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Sa itong verse? Sa ito? Verse? James 4, verse 10. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Sige, pag yatag naman sa mag-ingon sa verse ha. Na, ang wala kinamdom, wa yung snack ni Ron. La la la. Sige, bisag ka ito ng lisa atong James. Okay, James. And He will lift you up. Yeah, ikunin ka. Wow. Sige, ising muna. Dagol. Sige, si EJ naman. Sige, 1, 2, go. James, Hindi na siya. Ay, katawa. 4, 10. Ito. Humble yourself. And, wow, very good. Say on. Sunod. Gabi, Gabriel, go. Sama nak, sama nak. Ganun. And He will lift you up. Para. Sige, singon. Hindi ka katawa nak. Ikaw na. Sige, Gabriel. Sige, ito. James 4 verse 10. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Wow, sige, kamu daw tulungan, Bit. Tinugin sa inyo, Sige. Sige. Forwards!